नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, 2 चामच सपुरी रस सहित कौन मिसाई सेवन कले जंडिस रोग किछि दिन मध्यरे संपूर्ण ठीक होइजिबो। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हळदी गुंड, ऑप्शन बी मिश्री, ऑप्शन सी अलैच गुंड, ऑप्शन डी लवंग गुंड। सांग माने आम चैनल जदि प्रथम थर अछंती वीडियो गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समय आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए हळदी गुंड, ऑप्शन बी मिश्री। 2 चामच सपुरी रस सहित अल्प किछि हळदी गुंड व मिश्री 1 चामच मिश्रण करी सेवन कले जंडिस रोग किछि दिन मध्यरे संपूर्ण ठीक होइजिबो। सांग माने एहिपरि नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई आम सहित जोड़ी हेई रुहंतु। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, गर्भवती महिला माने कौन खाइबा कथा नुहे। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए सुखुआ, ऑप्शन बी अमृतभंडा, ऑप्शन सी पणस, ऑप्शन डी ताल। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि आपण माननकु आगरु जणा थिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि एही चारोटी जाक। गर्भवती महिला माने एही चारोटी जाक खाद्य खाइबा कथा नुहे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउ पत्रर रस केशरे लगाइबा द्वारा केश जनित समस्या दूर कर दिए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अमृतभंडा पत्रर रस, ऑप्शन बी कलरा पत्रर रस, ऑप्शन सी बेल पत्रर रस, ऑप्शन डी निंब पत्रर रस। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए अमृतभंडा पत्रर रस। अमृतभंडा पत्रर रस केशरे लगाइबा द्वारा केश जनित समस्या दूर कर दिए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, क्षीर पीवा पूर्वरु कौन सेवन कले भोक किछि दिन मध्यरे बढ़ी थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी आंब रस, ऑप्शन सी आखु रस, ऑप्शन डी सपुरी रस। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी सपुरी रस। क्षीर पीवा पूर्वरु सपुरी रस पियंतु। सपुरी रस पीला परे किछि दिन मध्यरे भोक बढ़ी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउ तेल पादरे मालिश करी राति रे सोइले निद ठीक रे होई थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए नड़िया तेल, ऑप्शन बी जड़ा तेल, ऑप्शन सी सोरिष तेल, ऑप्शन डी करंज तेल। सांग माने केउ जिल्लारू वीडियो देखुचंती आपण माने कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी सोरिष तेल। पादरे सोरिष तेल मालिश करी राति रे सोइले निद ठीक रे होई थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, भोजन करिबा पूर्वरु मिठा खाइबा परे खट्टा खाइले केउ रोग होई न थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी अर्श रोग, ऑप्शन डी सुगार रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୁଗାର ରୋଗ। ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଠା ଖାଇବା ପରେ ଖଟା ଖାଇଲେ ସୁଗାର ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1ରୁ 2 ଗ୍ଲାସ, ଅପସନ୍ ବି 2ରୁ 4 ଗ୍ଲାସ, ଅପସନ୍ ସି 7ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ, ଅପସନ୍ ଡି 3ରୁ 4 ଗ୍ଲାସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 7ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ। ପ୍ରତିଦିନ 7ରୁ 8 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କୁଲର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଚେହେରାରେ କ'ଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କିନ୍ ଏଲାର୍ଜି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହଳଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ବରଫ, ଅପସନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ପଇଡ଼ ପାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବରଫ। କୁଲର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଚେହେରାରେ ବରଫ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କିନ୍ ଏଲାର୍ଜି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶରୀରରେ କେଉଁ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି ନିମ୍ବ ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ତେଲ ଶରୀରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୋରିଷ ତେଲ। ଶରୀରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ଚାମଚ ସପୁରି ରସ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ କାଶ ସମସ୍ୟା 2 ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଏହି 3ଟି ଯାକ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏହି 3ଟି ଯାକ। 2 ଚାମଚ ସପୁରି ରସ ସହିତ 1 ଚାମଚ ମହୁ, 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆମ୍ଲା ପାଉଡର ଅଳ୍ପ କିଛି, ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ କାଶ ସମସ୍ୟା 2 ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।